से प्रतिपालन करिवार अछि। गोटे विश्वासी दुखरे अछि पालक ठिया हेबा दरकार, सुखरे अछि ठिया हेबा दरकार। पालकर सुख विश्वासी मानकर सुख दुखरे पालक सबु बेले प्रेजेंट रहिबा दरकार। किंतु अनेक पालक सेमती करते। द्वितीय कथा कहीं कहीं बाध्य होइकी करते, न कले लोक खराब भाविबे, न कले लोक भूल बुझिबे, चलो मन तो नहीं हेले भी जीवा, सेमती नहीं, बाध्य बाध्यकता हेतु नहीं, किंतु स्वच्छंदरे खुशी। तृतीय कथा लेखा अछि कुश्चित लाभ निमंते नुहे, कुश्चित लाभ, कुश्चित लाभ बोली कहले हिंदी रे लेखा अछि नीच कमाई। नीच कमाई माने कौन? दुई पैसा मिलिब तो तेणु करी मु जीवी, ए उद्देश्य न रहिबा कथा। चतुर्थ कथा कौन? पलर आदर्श हो, केते बढ़िया कथा। बालक माने पलर आदर्श है। और सत्य कथा, सत्य कथा, बालक जदि उपवास प्रार्थना करिवो ताहले विश्वासी माने भी करिवे। बालक जदि आंठोइब विश्वासी माने भी आंठोइबे। बालक जदि बहुत समय प्रार्थना रे क्षेपण करिवो विश्वासी माने भी करिवे। आज अनेक बालक माने करूछन्ति, अनेक करूनांति। तेबे यह बालक मान कथा, बालक मान मीटिंग हेले मु बहुत प्रांजल भाव में कही, किंतु आमर क्रमानुसार आसुथिबारु मु टिके कहिके समाप्त करूछि। एमिति बालकीय सेवारे जो माने विश्वस्त सेमानको प्रभु गोटे स्वतंत्र मुकुट देवे। से मुकुटर ना होछि गौरवर अम्लान मुकुट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम धन्य हो। एबे आज मु आपण मानकु जहा कहिबाको जाउछि ताहा होछि हमर ब्लेसिंग बा मुकुट जहा हमकु प्रभु देइछन्ति ताहाको आमे केमिति धरि रखिबा। प्रभु कहउछन्ति आमे शीघ्र आसुअछु, तुम्हर मुकुट जेपरी केही हरण करी न निये। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ता माने आमर मुकुट जणे हरण करी नेबार संभावना अछि। आ प्रभु कहउछन्ति तुम्हर मुकुट जेपरी केही हरण करी न निये। तुमर जहा अछि ताहाको दृढ़ रूपे धरी रख। गोटे काम मु कहिबी टिके करंतु ना, पड़ोसी लोक सहित हाथ मिसंतु, मिसेले छाड़ी दियंतु। एबे आपण हाथ मिसेबे, दृढ़ रूपे मिसेबे, एमिति मिसेबे जे आना ना 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 मरी गली गम्मा एमिति हेबा अछि। चलो चलो मिसा देखिबा। जोरे 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 आओ जोरे आउरी जोरे आउ टिके जोरे, हाँ आउ टिके जोरे हैला छाड़ दियो। एति पई म धरिबा को कहिली दृढ़ बोली कहिले कोन आपण माने जानो। केही केही एते हल्का रे धरि थांती किछि किछि जिंस जे पड़ी जाए। गोटे सान पिला धरी ता हाथरू छड़ाई नेबार सहज सुविधा अछि। जड़े योद्धा जदि किछि धरी ता हाथरू छड़ाई नेबार सुविधा नहीं। तुम पाखरे जहा अछि ताहाको दृढ़ रूपे धरी रख। आपणक ठारू जदि जने छड़ाई नेउछि हुए तो आपण भलरे धरी नांती बा आपण हारि जाइछन्ति। दाऊद
ଗୋଲିଆଦର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲା। କେମିତି କଲା? କେଉଁ ଖଡଗରେ କଲା? ଦାଉଦଙ୍କର ଖଡଗରେ କରିନାହିଁ, ଗୋଲିଆଦର ଖଡଗରେ କଲା। ନିଜ ପାଖରେ ଖଡଗ ନାହିଁ ତାର, ତ ଗୋଲିଆଦ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ତାର ଖଡଗ ସେ ହରଣ କଲା। ଆପଣ ଯେ ଯାଏ ବଳବାନ ହୋଇକି ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ କେହି ହରଣ କରି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ହିଁ ଜଣେ ହରଣ କରି ନବ। ଆମେ 5 ଗୋଟି ମୁକୁଟକୁ ଗତକାଲି 4 ଗୋଟିକୁ ଦେଖିଛୁ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲୁ ଅଳ୍ପ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବି, ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ଅଛି, ମୁକୁଟ ତ ଅଛି ହିଁ ଅଛି, ମୁକୁଟ ସହିତ ଆହୁରି ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବେ। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିଲେ, ତାଠାରୁ ବି ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖିଲେ ତ ଶୟତାନ ହରଣ କରି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁକୁଟ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଉ କେତେକ ବିଷୟକୁ ଆସି ଏହି ବେଳାରେ ଦେଖିବା। ଯେହେତୁ ଗତକାଲି 2 ବେଳା ଆମେ ମୁକୁଟ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ, ଆଜି ଆମେ ମୁକୁଟ ଛଡା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମକୁ ମିଳିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି, ତାହାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ବାଇବଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଗୋଟି କଥା କହିବି। ଆମେ 7 ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରିକି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ନାଁ କାହାର ଆସିବ? କାହାର? ପ୍ରଥମ ନାଁ ହେଉଛି ଆଦମ। କଣ ପାଇଥିଲେ ଆଦମ? ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ବି ପାଇଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି ପାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ କାହାର ନାଁ ପବନ ଅଛି କି? କାହାର ନାଁ ପବନ ନାହିଁ? ପବନ ଟିକେ ବହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ପବନ ରହିଯାଉଛି ମଝି ମଝି। ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମସିହ କି ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ପାଇଥିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ, ସିଏ ବି ହରାଇଦେଲା। କିଏ ସେ? ଲୁସିଫର। ଆଦମ ହରାଇଲା, ଲୁସିଫର ହରାଇଲେ। ପ୍ରଥମ 7 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଆଦମ ନ ରଖିକି ଲୁସିଫର ରଖିବା। ଲୁସିଫରକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧରି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ପାଇଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ହରାଇ ବସିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲୁସିଫର ହରାଇଲା ଗର୍ବ ହେତୁରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନ ହରାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ।
गर्व आमे सब गर्व छाड़ीछु तो लूसीफर गर्व हेतुरु से पाइथिबा सब आशीर्वाद को हराई बसेला धरी के रखी पारला प्रभु लोक माने आपण मान को प्रभु जदि किछि भी ब्लेसिंग देउछंती बा देउछंती बा देबा को चाहुछंती ताहा को जदि आपण न हराई के धरी रखिबा पई चाहंती केबे हेले गर्व करिवे नाही गर्व हेतुरु चारि जन आशीर्वाद हरेबाट म कहिबी एक हैला लूसीफर दुई हैला बेलशस्सर दानिएल 5 अध्याय 24 पद पढ़ो निकटरू हस्तर अंश प्रेरित है लेखा लिखित है सत्य से पढ़ना पुणी जहाँ लिखित है मिने मिने तोकेल उपासेन एहारो अर्थ एही मिने परमेश्वर आपणक राज्यर गणना करियछंती ओ ताहा शेष करियछंती तोकेल आपण नीति तौला जाई अछंती ओ उना देखा जाई अछंती पिरोज आपणक राज्य विभक्त होई अछि आउ मादिय ओ पारसिक मानकु दत होई अछि आपणक राज्य विभक्त होई अछि सुनंदु लूसीफर गर्व हेतुरु पाइथिबा आशीर्वाद हराइला कोडी लेखा अछि पढो जिसाय 14 अध्याय 12 13 14 पढ़ हे लूसीफर प्रत्युषर पुत्र तुम्हें की परिस्पर्धर पतित हेलो अस्थीगण को तुम्हें जे नत करितिलो तुम्हें की परि भूमि रे निक्षिप्त हेलो तुम्हें मने मने कहितिलो आम्बे स्वर्ग रोहण करिबा आम्बे परमेश्वर नक्षत्रगणर ऊर्ध्वरे अपना सिंहासन उच्चीकृत करिबा आम्बे उत्तर दिगरो प्रांत स्थित समागम पर्वत रे उपविष्ट हेबा आम्बे मेघमालार उच्च स्थलीर ऊर्ध्व को आरोहण करिबा आम्बे सर्वोपस्थंगर तुल्य हेबा मात्र तुम्हें पाताल को गर्तर प्रांत सीमा अवरोहित हेबो देखो से मने मने कहिला तार गर्व मने 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 पाप न कर सुनिछन्ती गीत मने मने पाप करियो ये मन मन रे गर्व कला बाप रे एही के चुपचाप थिबे मने मने निज को बेसी बड़ बोली भाबुथिबे चुपचाप थिबे से माने किए को हां पड़ोसा लोग को अनेक को तुम मन भल अछि तो बोलबो प्लीज लो के बाहर बहुत भल थिबे मने मने बड़ गर्व कर मने मने हां ये पुणी मोर अधिक मने मने सामना रे बड़ खुशी खुशी रे तासे कथा होतो केते कपटी आपण माने सेमती नाहंती भल लोक माने बोली मो भाबुछु मो भूल भी हेई पारे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लूसीफर कार पैसा खाई नाही कार संपत्ति चोरी करी नाही कार स्त्री को हरण करी नाही कार अन्याय करी नाही का को हत्या करी नाही आमे हत्या को बड़ पाप बोली भाबु सुनो आपण हत्या करिसंती कि नाही चोरी करिसंती कि नाही कार संपत्ति खाइसंती कि नाही किंतु मने मने जदि गर्व करिसंती ताल तो लूसीफर पर हिचंती आपण जने दुनिया रो क्रिमिनल हमर ओडिसा रे बेसी क्रिमिनल अछंती जयपुर रे भी अछंती हो कि नहीं अछंती ता थारु भी डेंजर तुमे ओटो
ବୁଝଲାସ୍ ବୁଝଲୁ ଆମ ବୁଝଲାସ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ବୁଝଲୁ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ସେ ଡନ୍ ମର୍ଡର କରିଛି ଲୁସିଫର ମର୍ଡର ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲୁସିଫର ମନେ ମନେ ଗର୍ବ କରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋର କହିବାର ଭାବ ଆପଣ ମନେ ମନେ ଗର୍ବୀ ଜମା ହେବେ ନାହିଁ ଯଦି ହେବେ ଆପଣ ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ହରାଇ ବସିବେ ତ ଆମର ମନରେ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ କାହାର ମନ ନମ୍ର ଚିତ୍ତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ର ଚିତ୍ତ ପଢ ମାତ୍ର 11:28-29 ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ମୋହର ଜୁଆରି ଆପଣ ଆପଣ ଉପରେ ଘେନ ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ର ଚିତ୍ତ କେମିତି ଚିତ୍ତ ନମ୍ର ଚିତ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପୁଣି ନମ୍ର ଲୁସିଫରର ଚିତ୍ତ ଗର୍ବ ଯୀଶୁ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଆଉ ପାତାଳର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଦାଉଦଙ୍କର କଞ୍ଚି ପାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ପାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଆଉ ପାତାଳର ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ନମ୍ରଚିତ ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଗର୍ବଚିତ ଲୋକ ପାଇଥିବାଟାକୁ ବି ହରାଇବେ ଏଣୁ ମନେ ମନେ ବି କେବେ ବି ଗର୍ବୀ ହେବେ ନାହିଁ ଯେହିଜିକଲ 28 ଅଧ୍ୟାୟ କାଳ ସେ ଜାଗାରେ ଲୁସିଫରର ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାର ରିଲେଟିଭ କେହି କେହି ସେଟା ଗୋଟେ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେହିଜିକଲ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାର ଚିତ୍ତ ଗର୍ବିତ ହେଲା 28-17 ପଢ ହେତୁରୁ ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ଗର୍ବିତ ହୋଇଅଛି କାହା ହେତୁରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେହି କେହି ମୁଇଁ ସୁନ୍ଦରା ଅଛି ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି କେହି କେହି ମୁଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି କିଏ କିଏ ଟିକେ ମୋର ଗୋରା ଚର୍ମ ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି କେହି କେହି ମୋର ନାକ ଭଲ ମୋର ଆଖି ଭଲ ମୋର କେଶ ଭଲ ମୋର ମୁହଁ ଭଲ ମୋର ଦାନ୍ତ ଭଲ ମୋର ସବୁ ଭଲ ଏମାନେ ବିପତିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଏ ତାକୁ ମାରିବାରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ये मध्य पतित है लुसिफर मध्य पतित है आउ आमे देखुथिलु किए पतित गर्व हेतुरु तार बापा पृथ्वीर सम्राट थिले नबुखदनेस्सर सारा पृथ्वी ता बापा को प्रभु देइथिले पुओ गर्व हेतुरु हराई तार अंतकरण नम्र हैला नाही दानिएल पुस्तक को टिके जिबा 5 अध्याय को चलतु सेठारे रानी कहउछंती राजा को तुमे ईश्वर को साक्षात रे आपनार अंतकरण को तुमे नम्र कलो नाही तुमे आपना को नम्र कलो नाही 5 अध्याय बाहर करत 22 पद आउ हे बेलशस्सर तांकर पुत्र जी आपण ए सब जाने नहीं अपना अंतकरण नम्र करि नाहंती दानिएल कहउछंती एहा रानी कहउनांती एहा दानिएल कहउछंती आपण नबुखदनेस्सरंकर पुत्र हेले हैं ए सब जानिले हैं आपण निजको नम्र करिना केते बड़ भाववादी आज्ञा गोटे राजा को जाईकी से अनुजोग करूछंती से हराई बसिले पाइथिबा साम्राज्य को हराई बसिले एहेले द्वितीय व्यक्ति तृतीय व्यक्ति किए गर्व हेतु पाइथिबा सब धार्मिकता को हराई बसिले फारूसी लूक 18 अध्याय तार 9 10 11 12 13 14 पढ़ंतु
କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା କେତେକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ କରଗ୍ରାହୀ। ଫାରୁସୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆପଣ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧାର୍ମିକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କିମ୍ବା ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପରି ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉଦୟ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନୌତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୌତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। 9 ପଦରୁ 14 ପଦ ଭିତରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆଉଟ ହଉଛି 14 ପଦର ଶେଷ ଧାଡ଼ି। କଣ ସେ ରିଜଲ୍ଟ? ଯେ ଉନ୍ନତ କରେ ତାକୁ ନତ କରାଯିବ, ଯେ ନତ କରେ ସେ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। এই ଘଟଣାରେ କିଏ ଆପଣାକୁ ନତ କଲା? ଜୋରେ କରଗ୍ରାହୀ। ତାମାନେ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲା। କିଏ ଗର୍ବୀ ହେଲା? ସବୁ ହରାଇଲା। ମତେ ବେଶୀ ଭୟ ଲାଗେ ଏ ଫାରୁସୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। କାହିଁକି ଭୟ ଲାଗେ? ଫାରୁସୀର ସବୁ କର୍ମ ଭୁଲ, କୁହନ୍ତୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରୁଥିଲା, ଠିକ ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲା, ଠିକ ଥିଲା। ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା? ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା? गिरजा घरे ठिया है कि मो एतकी करिछि, मो एतकी देइछि, मो एमती करुछि, मो उपवास करे बोली कि से कहिबाकू लागे। से जदि कहि न थांता तार सब कर्म ठीक था। सुनो, बेले बेले आमे सबू करिकी ठिया है कि बड़ 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 मारी थाउ। हाँ कि नहीं? से भितर मु भी अच्छी। मते प्रभु दिने भलरे बुझेले, बाबू सब ठीक जे एटा ठीक नहीं। ओटा निज विषय कहब नहीं है। तुम्हें पहाड़ उठिक 2 घंटा प्रार्थना करुछ, एबे ठिया है कहब नहीं मु पहाड़ उठिक ना तुमर परी नाई मुई आंठू माड़ी करी कांदी कांदी प्रार्थना करबा हारी मुई केबे कहब? केबे कहब? बड़ बड़ कोई पका दिना नहीं कोई पका तोर परी अलसाणी मुई जे आपटा से सोच मुई 5टा रे उठुची, मुई 4टा रे उठुची। सुनो, एटा कोन उठे? जोरे घरे खाइबा को मांगिया पेज नहीं, किंतु प्रार्थना करुची बोले फुटानी बेसी आसे। एले ये स्वर्ग जीव की एले तार प्रार्थना कौन है गला? गर्व हेतु बेकार है। से प्रार्थना 3टा रे उठिकी करू, 6टा जाय करू, 3 घंटा करू, कांदी कांदी करू, आंठू भांगी करू, समस्त पाई करू, तार प्रार्थना रे बड़ बड़ काम हो। केबे हेले फुटानी मारी की चर्च रे ठिया है कि मो पहाड़ 3टा रे उठुची, 3 घंटा प्रार्थना करुची, 2 घंटा प्रार्थना करुची, एमती केबे कहब नहीं। तुम्हें जहा करुछ से गुप्त रख, नले कौन है वो जहा अच्छी ताहा कई उपवास कथा कही दियंती। मुना 40 दिन उपवास कली,
କେବେ କହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲି, ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଦାନ ଦେଲି, କେହି ଆନାଉନ୍ସ କରି କରି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜମା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ କହିବା ପାଇଁ ପାଟି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇବ, ପାଟିକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ଅଛି ନା, କାନ କା ଖୁଜଲି, ସେମିତି ମୁंह का भी खुजली होता है ना, मुंह भी खुजाएगा, बोल दे बोल दे बोल दे। ଆପଣ ଦାନ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି କହିବେ ନାହିଁ, ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ফারুসী কথা চিন্তা কলে বড় আশ্চর্য লাগুছি, ইয়ে সবু করেছে আজ্ঞা, কেবে কৌশি স্ত্রী কু কুদৃষ্টি অনাই নাই, কেবে ব্যভিচার করি নাই, চোরি করি নাই, হত্যা করি নাই, পাপ করি নাই, মিথ্যা কহি নাই, কেতে সংযম হইকি রয়েছি, কেতে ত্যাগী হইকি রয়েছি, কেতে পবিত্র হইকি রয়েছি। পবিত্র কি নাই সিয়ে? পবিত্র। কিন্তু পবিত্রতার সবজেক্টরে সে পাস হয়েছিল, নম্রতারে ফেল হেবা হেতুরু সবু হরাইলা। তাহলে বড় সবজেক্ট কোটা? নম্রতা। পবিত্রতা ঠারু বি নম্রতা শ্রেষ্ঠ অটে। এই পাপী পবিত্র ছিল না পাপী ছিল? সে পবিত্রতার ফেল ছিল, নম্রতার পাস হয়েকি পড়েলা, ধার্মিক হয়ে গেল। দেখুছ কি চমৎকার কথা এটা। জীবন সারা মিছ করেছি, চোরি করেছি, পাপ করেছি, অন্যায় করেছি, সব পাপ করেছি, পবিত্রতার সবজেক্টরে শূন্য আনিছি, ফেল হয়েছি। কিন্তু প্রভুଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି নম্ର ହେବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। নম্রতা ଏତେ ବଡ ବିଷୟ ଯେ ପବିତ୍ରତା ଠାରୁ ବି নম্রতা ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବିଷୟ ଅଟେ। ତା ବୋଲି କଣ ପବିତ୍ର ହେବା ନାହିଁ? ହେବା। ଆପଣ ମାନେ କେହି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓହୋ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ନହେଲେ ଚଳିବ, নম্ର ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ନା 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 ନା। ଏଣୁକରି ମୁଁ କୁହେ, ଫାରୁସିର ସବୁ ଧର ଗୋଟିଏ ଛାଡିଦିଅ। କଣ ସେଇଟା? ଗର୍ବ ଛାଡିଦିଅ। ଗର୍ବଗ୍ରାହୀର ସବୁ ଛାଡିଦିଅ, ଗୋଟିଏ ଧର। କଣ ସେଇଟା? নম্র। ୟାର 99 ମାର୍କ, ତାର 1 ମାର୍କ ଆଣିକରି ଆପଣ 100% ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହରାଇଲା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହେରୋଦ ରାଜା ଗର୍ବ ହେତୁରୁ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଗର୍ବ ହେତୁରୁ, ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କଥା କହିବା ହେତୁରୁ ତାକୁ କୀଟ ଖାଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ମରିଗଲା। ପଢନ୍ତୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 21ରୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନିରୂପିତ ଦିନରେ ହେରୋଦ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସିଂହାସନରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ତ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ନୁହେଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ। এই ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମରିଗଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1 ହେଲା ଲୁସିଫର, ନମ୍ବର 2 ହେଲା ବଲଶେସ୍ସର, ନମ୍ବର 3 ହେଲା ଫାରୁସି, ନମ୍ବର 4 ହେଲା ହେରୋଦ ରାଜା। নম্রতা ନଥିବା ହେତୁରୁ ପାଇଥିବା ବ୍ଲେସିଂ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନେ ଧରିକି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? নম্র ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ କହିବି নম্রতা ମାନେ କଣ। ଆପଣ କେତେ ଲୋକ নম্র ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଗର୍ବୀ ଯାକ? କି নম্র ବୋଲେ ହାତ ଉଠାଉନ?
তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে, কেতে লোক গর্বী লোক আছে হাত উঠা। কারো উঠু নাই। ইয়ার অর্ଥ ଆପଣ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗର୍ବୀ ନା ନମ୍ର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କରି ଚାଲୁଛି ମାନେ ମୁଁ ନମ୍ର, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ନମ୍ର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାହା ସହିତ ଝଗଡା ହେଉନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ନମ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କଣ, ମୋର ପାଖରେ ଯେ ବସିଛି ସିଏ ମହା ଗର୍ବିତା। ସେମିତି ଆମେ ଭାବୁନା ନାହିଁ ବେଳେ ବେଳେ। ଏଠି ମୋର ଧାଡିରେ ସେ ଛେଦିକୁ ସେ ମଝିଆଡକୁ ସେ 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଯେ ବସିଛି, ଆଜିର ବାକ୍ୟ କାର ପାଇଁ? ତାର ପାଇଁ। ଏସବୁ ଆମେ ଭାବି ଭାବିକି ବସି ଥାଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ ଟିକେ ଦେଖିବା କି ଜଣା ପଡିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପୁରା ଜଣା ପଡିଯିବ ଆମେ ନମ୍ର ନା ଗର୍ବୀ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ବେଶୀ ନମ୍ର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଯେମିତି ଧରା ପଡିବ ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି, ସେମିତି ବାକ୍ୟରୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଧରା ପଡିଲା ଯେ ମୁଁ ମହାଗର୍ବିଟା। ଏବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଚାଲ ନମ୍ରତାର ଲକ୍ଷଣ କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ, ନମ୍ର ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନାହିଁ। এইটা নম্রতার প্রথম লক্ষণ। বাহার করন্তু আদি পুস্তক 16 অধ্যায়। বেশি নাই, নম্রতার মু 5টি লক্ষণ কইবি, সে ভিতরু যদি গোটিয়ে বি অছি তাহলে আপন গর্বী অটନ୍ତି। আদি পুস্তক 16 অধ্যাୟରେ 9 পদ পড়ন্তু। ସେତେବେଳେ ସୁଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣ ସାନ୍ତାଣୀ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ নম্র ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। নম্র ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ। এই কথাটি ହାଗାରକୁ କୁହାଗଲା। କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ହାଗାରକୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହୁଛନ୍ତି। ହାଗାରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲୋ ହାଗାର, ତୁ ଯାଇକି ତୋର ସାନ୍ତାଣୀର নম্র ଭାବରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଲ ମା। ତାହେଲେ ହାଗାର କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଗର୍ବୀ। ହାଗାରକୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗର୍ବୀ। ତାର 2ଟା ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଗର୍ବର। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ 4 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ପୁଣି ଆପଣର ଗର୍ଭ ହୋଇଅଛି ଏହା ଜାଣି ସେ ନିଜ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା? ତୁଚ୍ଛ। ଇଏ ବନ୍ଧିଆ ବୁଢୀ କିଏ? ଆମର ସାରା ମାଉସୀ। ଇଏ ବୁଢୀକୁ ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ହେଉନାହିଁ, ହେଲେ ଆମର ହାଗାର ଏ ଆଣ୍ଟି ନୂଆ ନୂଆରେ ବାହା ହେଲା, ଆର ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ରହିଲା। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମା ହେବି, ମୋର ଛୁଆଟି ହବ। ଏ ବୁଢୀ ବାଞ୍ଜିଣୀ ବୁଢୀ, ବନ୍ଧିଆ ବୁଢୀ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲେ ଛୁଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ, ମୁଁ ବେଶୀ ଶୁଭ, ମୁଁ ବେଶୀ ତାଠାରୁ ଆତ୍ମିକ, ମୁଁ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ତାହାକୁ କଣ ଜ୍ଞାନ କଲା? ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲା। ଶୁଣ, ତାହେଲେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲା। ଖାଲି ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲା ପରେ କଣ କରିଛି ପଢନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସାରି ଅବ୍ରାମକୁ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରତି ଏହି ଅନ୍ୟାୟର ଫଳ ତୁମ୍ଭର ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣାର ଯେଉଁ ଦାସୀକେ ତୁମ୍ଭ କୋଳରେ ଦେଇଅଛି, ସେ ଏବେ ଆପଣାର ଗର୍ଭ ଜାଣି ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଓ ମୋହର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିକି ମତେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି ବୋଲିକି ସାରା ଯାଇକି କାହାକୁ କହିଲା? ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲା। ଅବ୍ରାହମ ବିଚାର କଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା?
ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛି, କଣ କରିବ, କାହା କଥା ଶୁଣିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ସପୋର୍ଟ ନେଇ କହିଲା, ସିଏ ତ ତୋର ଚାକରାଣୀ ଥିଲା, ତୁ ଆଣିକି ମତେ ବାହା କରେଇଦେଲୁ, ଏବେ ସେ ଟେମ୍ପର ହଉଛି, ତୋର ଚାକରାଣୀ ପରା ସେ, ତାକୁ ତ ଶାସନ କରେ। ଶୁଣ, ଶାସନ କରନ୍ତେ ଆର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲା, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲି, ମୁଇଁ ଥିଲେ ତୁମର ବଂଶ ବଢିବ, ତୁମେ ମତେ ଶାସନ କରିବ। କଣ ଶାସନ ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣ, ବାଇବଲରେ ପ୍ରଥମ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ସାରା। ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସିନା আর স্বভাব মহাগন্দ্রীটা একদম পাক্কা গন্দ্রী স্বভাব তার কেতরা ये सुंदरी बड़ सुंदरी बहुत सुंदरी आमर अब्राहम अंकल भी सुंदरा सुंदरा सुंदरी भल दुई जन जोड़ी कि स्वभाव बड़ खराब देखीदेला कि मोर स्वामी कहला ताकू भलरे शासन करो आज्ञा गर्भवती स्त्री को बेसी हैरान कले भल कि ये बेसी ताकू शासन कला ले कोन बोली के शासन करथिबो को तो धोईथिबा लुगा तो धोइबा को दियंती घर सफा थिले आउरी सफा करो बोली कहबे रांधबा खाद्य करे आउरी रांध बोली कहबे हैरान तो करबो सासु बुडी कला करे आपण मानकर सासु माने भारी भलो हमर ए जगह रे ए हागर सासु के नहीं तार सौतुड़ी ही तार सासु करी होइछ सेतिकी बेल को ये कोन कला ए घरे मु रहिबी नाही बोली कि ये घर छाडी के पळेला रास्ता रे स्वर्गदूत केटिले आगो ये देखला कि आगो सारार दासी और मुंड खराब हो गला ये मने मने कौन भावुला अब्राहम स्त्री मोर गर्भरे अब्राहम पिला अच्छे अब्राहम स्त्री नहीं कि तु कि सलामती सारा चाकराणी बेटा खुशु तु जानी नु अब्राहम स्त्री आगो सारार दासी ताहेले यारे आगर विवाह हे जाईछि पिला हेबा को जाउछि एमरे स्वामी स्त्री हे जाईछंती स्वर्गर रेकॉर्ड रे स्वामी स्त्री बोली नाही हागार ना कोन बोली रेकॉर्ड रे अछि सारार दासी सुनो बेले बेले केही केही सेमती नुआ नुआ रे ट्रेनिंग नहीं थिबे प्रभु को काम करूथिबे निजर पास्टर को तुच्छ करबा को स्टार्ट करिबे कहवा डॉक्टरेट एमडी डी सब लिखेबे निजको बहुत बड़ मन करेंगे अरे भाई ना प्रभु को रेकॉर्ड रे कौन अच्छी तुम ना जानी तो देखो এই জায়গায় গর্ভর লক্ষণ সে দূত কହୁଛନ୍ତି আগো সারার দাসী যাও निज शांताणीर बसीभूत शुण गर्वी लोक माने बसीभूत होती ना द्वितीय लक्षण गर्वी माने अन्य को तुच्छ करती प्रथम लक्षण गर्वी माने शासन भल पाती ना तृतीय लक्षण टिके मुआड़ को ध्यान दियो समस्ते अलग लोकर गाड़ी को देखी भेंडिया माने छी मोर गाड़ी ताटू भलटा एटा कोन जोरे को गर्व अलग लोकर ड्रेस को देखी छियो माने ए हे केमतीटा पिंदी छी मोटा ताटू भलो एटा कोन कौनसी विषय को देखी तुच्छ करिवे नहीं के कार घर को देखी तुच्छ करती निजर भल घर थाए तो कई कहार रूप को देखी तुच्छ करती ए हे एते बड़ दांत बाहरी दांतरी ए हे तार नाक पूरा भारत मानचित्र परी होइछि ए हे एते असना देखा जाउछि सुनो तुमको प्रभु सुंदर करि थांतु अन्य को तुच्छ कर नाही ए तुच्छ करिबा बुद्धि हारुसी पाखरे थिला
से करग्राही को तुच्छ कला गर्वी हेतु अग्राह है बेले बेले अनेक पास्टर माने प्रचारक माने अन्य प्रचारक मान को तुच्छ करते बेले बेले सिंगर माने कौन गायला छे मते देथिले मु भलो गाई खांती मने मने तुच्छ करिबे ना मने मने काहको हीन देखिबे ना मने मने काहको नीच देखिबे ना जदि मने मने आपण काहको नीच भाबुछंती आपण केते आत्मिक हेले केते वाक्य जानिथिले मध्य आपण गर्वी मते वाक्य बेसी सजाड़िला काहको तुच्छ देखिबार नाही बेले बेले हेई पारे मो ठारू कम जानिथिबा लोक ठिया हेकि वाक्य कहउथिबो मते तुच्छ भाबिबार नाही मते ताको जाय कि एनकरेज करिवार अछि ठीक अछि आहुरी चेष्टा करा आहुरी भलो होबो केबे कहबा को नाही छी केम कोन कहउछि ए बोकाटा नाही केबे कहबा को जणे बहुत भलो गीत गायक बसिथिबो और जणे भलो गाउ नथिबो से ताको मने मने तुच्छ करिवार संभावना अछि ना नाही सुनो मु आपन को आगुटे भलो एग्जांपल देबी आपन उपवास करिसंती धळा साड़ी पिंधिसंती आपन आंथीसंती आपन पूरा पवित्र बेसरे अछंती आपन पाखरे गुटे स्त्री लोक लिपस्टिक लगेई आईब्रो थ्रेडिंग करिकी पूरा पार्लर जाईकी स्टाइल मारिकी कला साड़ी टटोरा रंगर साड़ी पिंधिकी आसिकी आपन पाखरे बसिकी खाली स्टाइल मारिकी सोईथिबो आपन ता पाखरे उपवास करिकी कांदी कांदी प्रार्थना करूथिबे आपन ताकु टिके अनै देबे आपन मनरे कोन भाव आसीबो छी 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 पापीटा आसिकी मो पाखरे ए भाव आसीबार संभावना अछि ना नाही हां एते कथा छाड़ो सेमती भाव केबे न आसु एबे गुडे मदुआ लोक आसी तमर पाखरे बसी जीवो छी रे छी आसीबो ना नाही एटा करबो कोन एबे को आमे गर्वी ना नम्र गर्वर प्रथम लक्षण काहाको तुच्छ करिबे ना गर्वर द्वितीय लक्षण वशीभूत होइकी रहबे कार पिला माने एठारे केतेटा झियो अछो मारो निज मारो बापार कौनसी कथा को केबे हेले अमान्य करिना हाथ उठाओ मु ताको प्राइज देबी एबे नै दुबन नेबा ठार देखलो जणे हेले ना केमती हबो मु गोटे कथा कहिबी मु गोटे पिला को जाने मन परिवर्तन कला परे मां बापर गुटे भी कथा को से केबे हेले अमान्य कला नै वशीभूत पालक माने संस्थार वशीभूत हेबा दरकार मंडली पालकंकर वशीभूत हेबा दरकार किछि किछि स्त्री माने एते उद्धत जे स्वामी रो वशीभूत नाहंती बोले ए मदुआर कथा मु सुनिबी ए चोर खबर रो कथा मु सुनिबी जमा सुनु ना जो माने वशीभूत होती नाही ए माने गर्वी ना नम्र ताहेले प्रभु को लोक माने आपण को समीक्षा करंतु आपण को जीवन जदि नम्र नाही लुसिफर परी फारूसी परी वंशेश्वर परी यदि गर्वी हेकी रहिथिबे पाइथिबा आशीर्वाद को धरि रखि पारिबे नै गर्वर तृतीय लक्षण गर्वी मान को बेसी ईगो रे लागि जाए मते काहे कि से कहिला ए घर छाड़ी पळेला आज्ञा कि झियो पिला माने मां गाली कला बोले घर छाड़ी मासी घर को पळुछन बापा गाली कला बोले कि काका घर को पळुछन ए माने नम्र ना करबी ए माने गिरिजा घरे कोर टीम रे खाउ हैं लुसिफर गुडा मो मगिबी नाही मो सुनिबी नाही मते किए से कहबो मु जीसु को आका सुनबी ताकू सुनिबी वाह वाह आंकर नाम पुणी मरियम नाम पुणी आंकर मार्था कार कथा सुनिबे नै शांति लता प्रेम लता शांति निधि बेसी शांति आने हालेलुया हमर कोरापुट अंचल ना गुडा को बढ़िया ना गुडा ने कि कृपा दान प्रभु दान कृष्ण दान बढ़िया ना बिब्लिकल ना गुडा शांति लता स्नेह लता प्रेम लता कंटक लता हां
ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତ ନାଇଁ କି? ବୋଲ ୟୀଶୁ ମसीह की ହାଲେଲୁୟା। ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଗୋ ଥାଏ। ଗର୍ବର ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ, ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନେ ମୁଖ ଫିଟାଇକି ବିବାଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 8:33 ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଅବନତ ହେବାରେ ତାହାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅପସାରିତ ହେଲା। ତାହାଙ୍କ ବଂଶ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? କାରଣ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପୃଥିବୀରୁ ଅପସାରିତ ହେଲା। ତାହାଙ୍କ ଅବନତ ହେବାରେ ତାହାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅପସାରିତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମତେ ଟିକେ କହିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ପାସ୍। ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ? ଦଣ୍ଡ ଜୋରରେ, ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଜୋରରେ ଶାସ୍ତି, ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଠିକ କହିଲ। ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ଅବନତ ହେବାରେ ତାହାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅପସାରିତ ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହେବ କୁହ ତ? ସେ ନମ୍ର ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତି ଦୂର ହେଲା। ସେମିତି କି ସେ ଜାଗାରେ ଦଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତି ନୁହେଁ। ଦଣ୍ଡର 3 ଗୋଟି ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପତାକା ଦଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଚଷ୍ଟି, 2। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କିଏ କହିବ? ସମୟ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ଚାକି ଚାଲିଲ ନା, ସମୟ। ଦଣ୍ଡେ ବୋଲେ ଘଣ୍ଟା, 4-3ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ହଉଛି ନ୍ୟାୟ, ରାଜଦଣ୍ଡ। ଯୀଶୁ ନମ୍ର ହେବା ହେତୁରୁ ତାହାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। यार अर्थ कौन आज्ञा? से अन्यायर शिकार हेले, एते नम्र हेले से अपना मुख फिटाइले नाही, से भूल करि नांती, आउ से अवनत हेबारु मुख न फिटाइबारु तांको कोनोसी प्रकार न्याय मिलिला नाही, अन्याय मिलिला। तांको उपरे ईश्वरंकर प्रचुर दया थिला। से मुख फिटाई दै थांते कोन हे थांता? हेरोद जानिछु मु किए? हाँ जानिछु, मरियम रो पुओ। देखिबु मरियम रो पुओ देखिबु मो पावा एबे तू घुसरी हिला ही थांता ना नहीं भोने पिला तो एबे हेरोद घुसरी हला तू देखिबु मु किए? हाँ देखिबि तू मांगड़ हिला। ए महाराजक माने, अरे सैनिक माने, तुम्हें से कुकुर पिले ही जाओ देना नहीं। किंतु जीसु सब पावर थाई कि मध्य चुप होके रहिले। एटा होची नम्रता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। से किछि भूल करि ना, तांको ऊपर बारंबार निंदा करा जाउची। सुनो घरे झियो माने तुमे भूल कर नथिबो, यार मां आसी की गाली करथिबो, बापा आसी गाली करथिबो, भाईना आसी गाली करथिबो, बाउद आसी गाली करथिबो। से जगह जदि तुमे चुप रे रहि गलो सेटा होची नम्रता। आ जदि से जगह रे तुमे ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे बोली कि तुमे स्टार्ट ही गलो बोली कहले तुम्हें ख्रिस्टियान करबी, ख्रिस्टियान नागत बुझलास? ओ स्वर्ग जीव आज्ञा। नम्र लोक माने ही स्वर्ग जीवे। मु कहबी पवित्र लोक माने जीवे नहीं। यदि करबी कि सत्य अछि, पवित्र लोक माने पवित्रता हेतु स्वर्ग जाई पारिबे नाही यदि से माने पवित्रता सहित नम्र हेबे नाही। उदाहरण स्वरूप फारूसी पवित्र थिला किंतु गर्व हेतु अग्राह्य हेला। स्वर्ग रे लुसिफर पवित्र थिला ना नथिला? पुत्र थिला, गर्व हेतु पड़ी गला परा।
से अन्य कौन पाप करना एणुक बाइबल केबे हेले नम्रता को तले रखी ना पवित्रता ठारू ग्रेटर रैंक होछि नम्रता नम्रतार चारि गोटी डेफिनेशन मु कहली काहाकु तुच्छ करिवो नाही काहाकु हेय ज्ञान करिवो नाही बसीभूत हेबो इगो रखिबो नाही मुख फिटाइबो नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पंचम लक्षण निज ठारू अन्य को श्रेष्ठ मन करिबो फिलिपियो 2 केते 3 ଅବା ଅସାର ପର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ ବରଂ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର नम्रचित होई प्रत्येक अन्य लोक को श्रेष्ठ मने कर अन्य को बड़ बोली के भाव अन्य को आपण ठाରୁ श्रेष्ठ बोली मने कर ठीक अछि पांचटा लक्षण मने रखिबे आ सब दिन ताहा जीवन रे अछि कि नाही काम रे आनिबा पई चेष्टा करिबे कोन नम्रतार पांचटा लक्षण मु कहली न देखि कोन नंबर 1 कहा को 2 बसीभूत हेबा हले एटा को धरि कि छियो माने टिके सावधान हां कोन से टोका मते कहला आज्ञा मते भल पा बोली एले जितुली मा कहितले बसीभूत हो बोली तो एले हो म तार बसीभूत हेई बोली नो से कथा एठी पड़ी नाही हैला एठी पड़ी ना एठी कोन तुमरो मां बापांकर बसीभूत हेबो तुमरो स्वामी रो बसीभूत हेबो बॉयफ्रेंड रो नाही गर्लफ्रेंड रो नाही हैला गणे मद चाचिबो नाही जितुले मा कहिछि कार कथा को काटिबो नाही तो पी देली नो से कथा पड़ी नाही एठारे तुमरो कर्ता तुमरो कर्त्री तुमरो गुरुजन तुमरो पालक पालिका तुमरो प्रभु तुमरो वरिष्ठ लोक मानकर अधीन प्रेज द लॉर्ड नम्रतार लक्षण बसीभूत हेबा नम्रतार लक्षण इगो न रखिबा नम्रतार लक्षण अन्य को श्रेष्ठ मने करिबा नम्रतार लक्षण मुख न फिटाइबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड काहे कि नम्रता हेते जरूरी नम्रता न हेले पाइथिबा आशीर्वाद भी हमें धरी रखि पारिबा नाही तेनु करी मु आज आपन को कहूची तुमरो जहा अछि ताहा को धरी रखिबा पई हेले नम्र हो प्रथम कथा आसो द्वितीय कथा आम पाखरे जहा अछि ताहा को धरी रखिबा पई द्वितीय कथा हैला आज्ञा पालन आज्ञा पालन करिबा लोक माने पाइथिबा आशीर्वाद को हराइबे नहीं फॉर एग्जांपल आदम हवा को प्रभु कहिले आदि पुस्तक 3 अध्याय 1 2 3 4 पढो सदाप्रभु परमेश्वर को निर्मित भूचर पशुमान मध्य सर्प सर्वापेक्षा खो थिला से नारी की कहिला आगो एक सत्य उद्यान कौन से वृक्षर फल खाइबा को परमेश्वर तुमको निषेध करियछंती नारी सर्प को कहिले आमे माने उद्यान समस्त वृक्षर फल खाइ पारी केवल उद्यान मध्यस्थित वृक्षर फल विषय रे परमेश्वर कहियछंती तुमे माने ताहा खाइबो नाही और छुइबो नाही ताहा कोले मरिबो सर्प এই জায়গায় আদম হবা যে পর্যন্ত আজ্ঞা বহতা ধরি রখিছন্তি সে পর্যন্ত সবু আশীর্বাদ আছে মু আপন মানকু রিক্वेस्ट করুছি সবুবেলে ঈশ্বরଙ୍କ বাক্য মানিবা পাই যত্নবান हुंतु केते बाइबल शुणुछंती पढुछंती शिखिछंती जानिछंती ताहा कामरे जदि आसु नाही किछि लाभ नाही बाइबल पढ़ी की वाक्य सुनी की जदि आपण पालन करिबा क्रिश्चियन अटंती आपणकर आशीर्वाद शैतान हरण करि नेबो नाही आदम हवा जे पर्यंत वाक्य पालन करूथिले से पर्यंत शैतान हरण करि पारला नाही
ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଚଲ ବାଇବଲରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କୁହ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ସେ ଅନାଜ୍ଞା ବହୁତ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହରାଇଲା କିଏ ସିଏ ଜୋରରେ ଆଦମ ପ୍ରଥମ ଅନାଜ୍ଞା ବହୁତ ହେତୁରୁ ହରାଇଲା ఎవరు ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲ ନାହିଁ ଏ ହେତୁରୁ ପର ଧାଡି କଲେ ଜାଣିଦେବେ କୋଉ ସାଉଲ ସାଉଲ ରାଜା ରାଇଟ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ହେଲା ସାଉଲ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିବା ହେତୁରୁ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦାଉଦକୁ ଦିଆଗଲା ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ଭବତଃ 13 ନା 14 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟର ତାହାର 13-14 ପଦ ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ମୂର୍ଖର କର୍ମ କରିଅଛ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ତୁମେ ପାଳନ କଲ ନାହିଁ କରିଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ତୁମର ରାଜତ୍ୱ ଏବେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର ଏବେ ତୁମର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜ ମନର ମତ ଏକ ଜଣ ଆପଣା ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତୁମେ ତାହା ପାଳନ କଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିକି ଆଣିଲେ ତାକୁ ରାଜା ବନାଇଲେ ତାକୁ ସିଂହାସନ ଦେଲେ ତାକୁ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ପାୱାର ସବୁ ଦେଲେ ସେ ସବୁକୁ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ଧରିକି ରଖିପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତା ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା ନାହିଁ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଗଲା ଦାଉଦକୁ ଦିଆଗଲା ଶୁଣ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତୁ ବି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା ଯୀଶୁ ଆଉ ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ କଣ ସେ ପ୍ରେରଣା ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ଗୋଟେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ନମ୍ରତା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାବହତା କେମିତି ରୋମିଓ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ ପଢ ଏହା ଛଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲା ଯେପରି ଅପରାଧ ଅଧିକ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପାପ ଅଧିକ ହେଲା ସେଇଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆହୁରି ଅତି ଅଧିକ ହେଲା ଯେପରି ପାପ ଯେ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା ସେପରି ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକତା ଦାନ କରି ରାଜତ୍ୱ କରିବ କାରଣ ଯେପରି ଜଣଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାପ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କୁହ ଜଣଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପାପୀ ହେଲେ କେମିତି କଥା ଏଟା ଜଣଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପାପୀ ହେଲେ এটা কাহা বিষୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଆଦମ ଶୁଣ କିନ୍ତୁ ତା ତଳ ଧାଡି ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ହେବେ କିଏ ସେ ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ
ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହେଲେ ଆଦମ ପିତାଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞା ବହେଲେ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଦମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସାରା ପୃଥିବୀ, ଅନାଜ୍ଞା ବହେତରୁ ସେ ହରାଇ ଦେଲା, ଶୈତାନ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହେଲେ, ଆଜ୍ଞାବହତା ହେତୁରୁ ଶୈତାନ ଠାରୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହରଣ କରି ଆଉ ଥରେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାମାନେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେ ଜୀବନ ମରଣ ପ୍ରଭୁତ୍ବ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ବିଷୟର ଅଧିକାର ଆଜ୍ଞାବହତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଦମ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇକି ଥିଲେ ରୋଗ ଆସିନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଆସିନାହିଁ, ଦେହରେ କୌଣସି ବାଧା ବ୍ୟଥା ହୋଇନାହିଁ, କିଛି କଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ମରିବେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ହେବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖ, ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞାବହତା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଧରି ରଖିଥିଲେ, ହରାଇ ଦେଲାରୁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଃଖ ବେଦନା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ପଶି ଆସିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତେ, ଆଦମଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଫେରି ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମତେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଯୀଶୁ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, କୋଉ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ, ଯାହା ହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର କାରଣ ହେଲେ। କଣ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରମାଣ ଫିଲିପିଓ 2:8। ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ହଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ। ହଁ ଖୁସି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ହେଲୁ। ଶୁଣ, ସାଉଲ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତା। ଶୁଣ ମା ମାନେ, ତୁମେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବ, ତୁମ ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ତୁମେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବ, ତୁମର ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ତୁମେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବ, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହରାଇବ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞାବହତା ନିହାତି ଦରକାର। ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞାବହ ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଏବ୍ରି 5:8 ପଢ। ପୁତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଓହୋ, ଦୁଃଖ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିଖି ହେବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିବାର ମନ ଥିବାର ଅଛି। ସୁଖଭୋଗୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟ କଥା, କେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ତ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ଲେସିଂକୁ ଧରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ କିଏ? ରୁବେନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ସାମସନ। ଧରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ଏଲି ଯାଜକଙ୍କ ପରିବାର। ପାପ କଲେ ମାନେ। ରୁବେନ କଣ ପାପ କଲା? ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 5:1 ପଢିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ ରୁବେନର ସନ୍ତାନଙ୍କର କଥା। ରୁବେନ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣା ପିତୃଶଯ୍ୟା ଅଶୁଚି କରିବାରୁ ତାହାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ର ଯୋସେଫର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା।
ଶୁଣ, ଯଦି କେହି ପ୍ରେମ ବାହାନାରେ ଏମିତି ପାପରେ ଅଛ, ସୁଧୁରି ଯାଅ। ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ହରାଇ ବସିବ। ଆଜିକାଲି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଖୁବ କରୁଥିବେ, ଟୋକାଟୋକି ଧନ୍ଦା ବି ଭିତରେ ଭିତରେ ଚଲେଇଥିବେ। ସାବଧାନ। ସାମସନ ତାହାର ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପାୱାରକୁ ହରାଇଲା। କାହା ହେତୁରୁ ହରାଇଲା? ଅଭିଳାଷ ହେତୁରୁ ହରାଇଲା। ଗୋଟେ ଝିଅ ଧନ୍ଦାରେ ପଡିକି ହରାଇଲା। ତାର ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରିଦେଲା ସେ ଝିଅ। ସବୁ ପାୱାର ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଜାଣୁ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଗୁଡାକରେ ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ବର୍ବାଦ ହଉଛନ୍ତି। ମନ ମୁତାବକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକରି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିକରି ମୋବାଇଲକୁ ବହୁତ ମିସୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦିଅ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ସେ ପିଲାମାନେ ସାବଧାନରେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ଠିକ ଅଛି, ନଚେତ ବହୁତ ବିପଦ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଲି ଯାଜକର ପୁଅ ମାନେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଉ କଣ ହେଲା? ସେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେ ପରିବାର ଠାରୁ ଛଡାଇ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ଧରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, live holy life as far as possible। जितना हो सके keep yourself pure। Praise the Lord। हालेलुया। यह ହେଲା ତୃତୀୟ କଥା। ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶୀ କରିବି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ କେହି ତୁମ ଠାରୁ ହରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମାଥିୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟର 20ରୁ 30 ଯାଏ କେହି ଜଣେ ପଢ। ଆଉ ଯେ ଜଣକ 5 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା କିଣି ଆସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ 5 ତୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କରିଅଛି। ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ତୁମେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ପୁଣି ଯେ 2 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ 2 ତୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ 2 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କରିଅଛି। ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ତୁମେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ଆଉ ସେ 1 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ 1 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେ ଜଣେ କଠିନ ଲୋକ, ଯେଉଁଠାରେ ବୁଣି ନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କାଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଶସ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଏଣୁ ଭୟ କରି ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣର ତୋଡ଼ା ମାଟିରେ ପୋତି ଲୁଚାଇ ରଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅଳସ ଦାସ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ବୁଣି ନଥାଏ ସେଠାରେ କାଟେ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଶସ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ନଥାଏ ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଏହା କଣ ଜାଣିଥିଲୁ? ତେବେ ବଣିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୋହର ଟଙ୍କା ରଖିବା ତୋର ଉଚିତ ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସି ସୁଧ ସହିତ ମୋହର ଧନ ଫେରି ପାଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହାଠାରୁ ଏହି ତୋଡ଼ା ଘେନିଯାଇ ଯାହାର 10 ତୋଡ଼ା ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ଯେ କୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। 1 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ତୋଡ଼ା ସେ ହରାଇଲା। କିଏ କହିବ କାହିଁକି ହରାଇଲା? ସେ ହରାଇଲା, ଧରି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ହରାଇଲା? 3 ଗୋଟି ପାପ ତାର। ନମ୍ବର 1 ଅଳସ, ନମ୍ବର 2 ଦୁଷ୍ଟ, ନମ୍ବର 3 ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ। କେତୋଟି ପାପ ହେଲା? 3 ଗୋଟି।
ତାମାନେ ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ରଖିପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ କି ଅଛ 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ଆହୁରି ଶୁଅ, ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତମେ ଧରି ରଖିପାରିବ। 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 6 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଶୋଇବ। କେହି କେହି 10 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଗାଈ ଘୁଷୁରି ପଡିଥିଲା ପରେ ପଡିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହଲଉଥିଲେ ବି ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଅଳସୁଆର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଲେ ବିଛୁଆଟି ଦେଖାଯାଏ, ବାଇଡଙ୍କ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। এই দাস গোটিଏ ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା ପାଇଥାନ୍ତା, ହରାଇଲା। ସେ କାହିଁକି ହରାଇଲା? ପରିଶ୍ରମ କଲା ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କହିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଆଉ କିଛି ପାଇବି। ମୁଁ ବି ଦିନେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବି, ଏଠିଆ ହେଇକି କେବଳ ବନେଇବି, କେବେ ଅଳସୁଆ ହେବେ ନାହିଁ। ତୁମର এই ବୟସ, ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଟିନ୍ ଏଜରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଅଛ, ଏ ବୟସରେ ଯାହା ତୁମେ ପଢିଲ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ତଦନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବସିକି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାଠ ପଢିପାରିବ। এই ସମୟରେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ କହିବି, ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାଳ ଘରେ ରହିଗଲି, ପଇସା ନଥିଲା ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ନେବା ପାଇଁ। ଦିନକୁ 60 ଅଧ୍ୟାୟ ବାଇବଲ ପଢୁଥିଲି। ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିର୍ଜା ଘର ଥିଲା, East and West, ପଖାଳ is the best, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାଠୁ ବଡ ଜଳଖିଆ କଣ ଅଛି? ବଢିଆ ମସ୍ତ ପଖାଳ ଖରା ଦିନରେ ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ବି ତ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ମରିଚ ଯଦି ଥିବ ଟିକେ ପୋଡେଇ ଦିଅ, ଟିକେ ଲୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ବାଟି ଦିଅ, ଚିଲି ଚିକେନ ଖାଇଛ? चिली सॉल्ट, टेस्टी टेस्टी, कूल कूल, ठंडा ठंडा, चिली सॉल्ट। हालेलुया। देखो मो गरीब घर पिला, मते कहवा लाज भी लागे ना। पखाल खाइदेवे, बसी गलु गिर्जा करे, सकाळ ठारू संध्या जाए बाइबल पढुथिले। मते काम आसी, प्रेज द लॉर्ड। Read more, be hard working, ଶୋଇବ ନାହିଁ ବେଶୀ। 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ ଠିକ ଅଛି, ବେଶୀ ଶୋଇବନି। ମୁଁ ନିଦକୁ ଏତେ ମାରି ଦେଇଛି ଯେ ମତେ ନିଦ ହଉନାହିଁ, ବଡ ମୁସ୍କିଲ ହଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛି, ଆଜି ବି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ନିଦ ପୁରା ହେଉନାହିଁ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା କମ ଶୋଇବା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହରାଇଲା, ପାଇଥିଲା, ଅଳସ୍ୟତା ହେତୁ ହରାଇଲା। ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟତା, କଣ ଖାଲି ଟେଢା ଭାବି ବସି। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ଜିତୁଲି ମା ଆସିଲେ କଣ ହେଇଗଲା, ସେ ବଡ ପଡଟା ବାକ୍ୟ କହିଦଉଛି ନା, ମୁଁ ସେ ମିଟିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଖାଲି ଟେଢା କଥା କହନ୍ତି, ସେମିତି ଲୋକର ସାଙ୍ଗ ହବ ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ 5 ତୋଡ଼ା ମିଳିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭାଇରେ ତୁ କେମିତି କରୁଛୁ, ମୁଁ ବି ଟିକେ କରିବି, ଚାଲେ ମିଶି କରିବା, ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଆରେ ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା ତ ପାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଯଦି ବହୁତ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରଳ ମନା ହୁଅ, ସରଳ ମନା ହୁଅ। ଏ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତୋଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ଏ ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କଥା। ବ୍ୟବସାୟ କଲେ କିସ ହବ?
आजिकल बहुत नेगेटिव कथा माइंड रे पसई दिया जाउछि सुनो हमको भी सेमती पसई दूथिले हम साही मानन करे पाठ पढ़ी के भलो हेछि कितनी खराब कथा एटा कितनी खराब कथा एले पिला बेलु से गुडा को सुनी सुनी के हमें पढ़ी पाठ पढ़ले की सब ए सत कथा की इस कथा ए माइंड सेटा हे थिला हमर ए से कथा गुडा को एनकरेज करिवो कोन बोली छाड़ो पाठ पढ़ के भलो हेछि भूल कथा एनकरी हम स्त्री गुटे कथा कहे जो सोसाइटी में आप रहते हो वो सोसाइटी अच्छा होना चाहिए तो पिला माने भी भलो विषय शिखे जो सोसाइटी रे पिला माने दुई अक्षर अपशब्द गाली गलौज करुथिबे पिला से आगे बढ़ला कौन शिखबो से काई शिखबो पद कथा शिखबो मु कहबा पई चाहे केबे हेले डिस्करेज रो कथा का मु कहबे नै आपण ए बयस रे पाठ पढ़िबा बयस 90 एबव मार्क आनिबा को पड़िबो प्रेज द लॉर्ड मोबाइल बंद कर दियो संग साथी कमे दियो 90% अधिक मार्क आसे निश्चय आसे अलसुआ खबर है आसीबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सरल बना अविश्वस्त प्रेज द लॉर्ड ताहेले तुमर आशीर्वाद तुम ठारू छड़ाई निया आसीबो नाही तुमे ता धरी रखि पारे ए व्यक्तिर तोड़ा ता ठारू छड़ाई निया गला आउ जन को देई दिया गला काहे कि से अलसुआ काहे कि से दुष्ट काहे कि माने से विश्वस्त नथिला मैं सातटी कथा कहली नम्रता न हेले धरी रखि हेबो नाही आज्ञाबहता न हेले धरी रखि हेबो नाही आउ पवित्र जीवन न बिताइले ईश्वरगत आशीर्वाद धरी रखि हेबो नाही आउ विश्वस्तता आ गोटे कोन कहली मु पवित्रता पवित्रता न हेले ईश्वरगत आशीर्वाद धरी रखि हेबो नाही प्रेज द लॉर्ड नम्रता आज्ञाबहता आउ पवित्रता चतुर्थ है विश्वस्तता पंचम है आलस्यहीन जीवन आलस्य शून्य जीवन षष्ठ है दुष्टता शून्य जीवन सप्तम आद्य प्रेम जदि रहिबो तुमर आशीर्वाद तुम धरी रखिबो बड़ से पदटा बड़ प्रकाशित 2:4-5 ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏହି କଥା ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। प्रभु एफिसियो मंडली को कहले मन परिवर्तन कर आद्य प्रेम को फेरी आस नले आमे आसीबु ओहो दुखर कथा तुमर प्रदीप घुंचाई दे मु बहुत प्रचार करी नहीं मु यह कही समाप्त करी आपण पूर्वे जेमती प्रार्थना करुथिले ईश्वर सब आशीर्वाद को शेष पर्यंत धरी रखा चाहती नंबर 1 आपण अन्य को तुच्छ करिसंती कि